भल ना हूँ प्रभासिनी पाणिग्राही किंतु मामा ना मु परिचित आम घर हूँ भद्रक वासुदेवपुर ब्राह्मण गाँ। मैडम आज नाटक कौन आपंकर कौन क्यारेक्टर मोर हूँ भौणी चरित्रटे अंधुणीटे भल चरित्र सपोर्टिंग क्यारेक्टर भल चरित्र। मैडम लास्ट ईयर जो थिला अधा रातिर साथी से जबरदस्त एक्टिंग थिला से एक्टिंग विषय टे कहिबे। से नाटकटा तो प्राय सबू दर्शक प्राय देखी सारी तथापि आहरी बहुत भी दर्शक अच्छा देखापी से नाटकटा बहुत हिट होती बहुत दर्शक भी पसंद करमको बहुत भल पाइबा दौरान भगवान आम जी दर्शक होती द्वितीय भगवान से नाटकटा एमती से नाटकटा जी देखी आउ थे देखापी भी से इच्छा कर नाटकटा सबुआड़े हिट होती सब दर्शक बहुत पसंद करती मो कैरेक्टर जे बहु चरित्र बहुत भल चरित्र मत बहुत लोक मैंने बहुत पसंद कर दर्शक पाखे बहुत कृतज्ञता जनाऊँ मत एमती भल पाइबा दिखाँ आहरी आग को जाए से नाटक जमीती नाटक से नाटक जो रेंज अच्छी सबू नाटक सब हिट हुए तथापि नाटक किसी मंद नुह ये नाटक देखला लोक मैंने निश्चय प्रशंसा करेंगे किंतु से जो लेवल माने कहते दर्शक भल पाइबा एते से नाटकटा एते हिट कर देसी से नाटक तुलना ये नाटक भल होई खराब किसी ना किंतु से नाटक तुलना ये नाटक टिके कम टिके हो किंतु भल। मैडम आपन को यात्रा लाइन केते वर्ष यात्रा कैरियर मोर हे गलानी तथापि 15-16 वर्ष हे गलानी आर्टिस्ट लाइन प्राय मोर 12 वर्ष। मैडम स्टार्टिंग को पटरे हितला स्टार्टिंग फास्ट होची हेतला होची तीनाथ गणनाट्यर फास्ट तापरे शिवानी तापरे दरबार तापर इंद्रभुवन एमती कंटिन्यू चलती आउ तीनाथ मैडम फास्ट आसी आपण ना ईस्टर्न रेड फास्ट आसी मो स्टार्टिंग सेटा थिला होची 2.5 लाख नाटक मत फास्ट हां हीरोइन नहीं साइड मेन लीड को नाटक में मेन लीड होची दरबार विश्व दरबार राजधानी गोरी नुहिकारी सेकर प्राय मेन कैरेक्टर थिला अब अधा रात साथी भी अछि भलो। मैडम 10-12 वर्ष यात्रा भीतर आपन को मन छुईतला बेले कोन नाटक मो मन छुईला बेला नाटक गोटे विश्व दरबार थिला आउ गोटे मन माने अधिका जो माने लोक जानिले मते चिनिले दरबार विश्व दरबार तापर एते तुलसी गणनाट्य अधा रात साथी सेटा बहुत हाईलाइट होती से नाटक बहुत भल से भी बहुत लोक जानी बहुत लोक पसंद कर मैडम यात्रा का सब मन कहीं बढ़ाले आम घर सेमती कहार कला नाला फिर भी मो माँ रोचे कला थी माँ भी जड़े कलाकार माने यात्रा कलाकार ना से जमे माने ड्रामा करती गाँव में ड्रामा कर जार जो कला थी से कहीं भी अटकई पारे आम से कला जन्म होइछु से आसिल माने आम घर परिवार कहीं सेमती आलाउ करते आम ब्राह्मण घर ना कहीं सेमती आलाउ कर केवल कला जार अच्छी से केवे भी घरे रही पार फैमिली मेम्बर टे राजी हो नथिले कि जानी नथिले एबे समस्त सपोर्ट कर बेसी करे मो माँ। मैडम मैरिज यात्रा भीतर यात्रा बाहर सेमिति केबे भाबिनी भगवान को भगवान जहाँ करेंगे मो भल भाबिनी मैडम यात्रा लाइन 10-12 वर्ष भीतर सेमिति आपन भीतर किछि हस खुशी किछि दुख एमिति किछि आसीछि हाँ दुख मो जीवन थे आसला थी मुझे तीनाथ पाटे थी मो माँ को बहुत सीरीयस होता कहीं अफ तो आमर ए यात्रा पाटे अफ मिले कहीं बहुत कष्ट लगे माने आम देह खराब हेले भी आम यात्रा कंटिन्यू ही करूँ अलगा को चाकरी छुट्टी थाए किंतु यात्रा पाटे अलरेडी वर्ष रही मतलब एग्रीमेंट हो जाए से माने से दिन मो माँ तीनाथ पाटे थी मो माँ को देह बहुत सीरीयस होता मो राति फोन आसला सका फोन आसला पूरा बड़ी बोर फोन आसला माँ पूरा सीरीयस आम घर कहीं नथिले बापा बाहर रुहति नना भी बाहर रुहति भाउज भी बाहर थे घरे कहीं नथिले माँ एकुटिया माने मुझे 10 मिनट लेट कर दी था तो माँ को मुझे पाई पार ना सहीटा हूँ मो जीवन सब बड़ स्मृति होगी रही मो माँ हूँ मो जीवन सबकि मो बापा बेसी मत भल लगती आम यात्रा हिरोइन भितर यात्रा जगत में जे हिरोइन अच्छा मत बेसी टिकी बाबा को भल लगे टिकी बाबा मुझे बहुत भल पाए टिकी बाबा को ही मुझे सब फलो करे भाया मुझे हेबी भी शिवानी पाटे जो थी अवस्था जो गोटे वर्ष डांस करी वर्ष पुणी आर्टिस्ट होगी गली मु सब नाटक देखे माने से करुँच मुझे चेष्टा करे मुझे आगे जाए
ମଣିଷଙ୍କର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବ ଆଉ ଯାହାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲଭ ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାରିବ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ମାରିବି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷ ମୋ ନିଜର କେହି ଭାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ତମରି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ତମେ ମୋତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବିପଦ ନଈର ସୁଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲ ଗଣି ଗଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣାକୁ ଏକାଥରକେ ଦେଇଦେଲ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲ ନା ମୋ ଦେହଟା ଉପରେ ତମ ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ନା ଯଦିର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ହେଲେ ତମ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣି ଦଉଥିଲ ଟିକିଲି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲ ନା ଚୋଟି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଲେ ବି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚୋଟି ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲ ନା ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆର ବର୍ଷ ତ ଦେଖିଥିବେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସାଥୀ ନାଟକ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ତୁଳସୀ ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ନାଟକ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ନାଟକ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଉ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ଭାଉଜ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତାହା ହିଁ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଉଜ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଲି ବହୁତ ମଜା କଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି अरे एठी आसीबी कोन मोबरा एठी अछि हां मो तो रुद्र भाई नहीं मो रुद्र भाई एठी व्यवहार केले कोइ परिबेनी मो भाई को ठीक चलिछि किछि भी जानिनु जम्मा कुछि निनु मो आखिरा की रछि खाली तोरी ऊपर संपूर्ण मिछ संपूर्ण भूल मो भाई को पापा के जदी मो ऊपर अटकी जाइछि ताले नंदिनी भाउज मेडिकल भलोई फेरी होबरे ताको बाहर केमिति परिस्थिति में बड़ी मुसीबत को आ हिची अरे मो पूरा प्रकृत है तोते चल चुप कर दे मो भाई पापा एले केली कोइ परिबेनी मो ठीक बुझि सलनी निज कथसर बदली तमे मो भाई को कथसर सुनौछ भले भले कोइ दियो के तमे अरे मो केता थर कहबी मो रुद्र भाई माने कोइ परा तमे मो रुद्र भाई हो मो रुद्र भाई केले हो ओ हला नहीं मो बाबू ठीक है नहीं हेलो सुनो वाजिबो और भाई की डाकियो सागर भाई तमे सागर भाई माने ओनली सागर बरिया भाई के रुद्र कंठ सुनी तोरे सुंदर देहटा को नहीं सागर भाई तमे मो भाई को संगो तमे भी मो भाई ए दुनिया सारा जदी तो भाई हेबे ता तो स्वामी हो और थोड़ी हेबी तू खूब सुंदर अभी पहला वो आपकी दूर ऊपर की जाए नहीं भाई हेलो सुनो मो
ଆରେ ତୁ ସମାଧାନ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରିଛୁ? କଣ କରିବି ଭାଇ? କେମିତି କରିବି? ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ତମ ଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମିଠା କହୁଛି ଏ ମିଠା କହୁଛି ରହୁଛ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଝିଅ ପରକୁ କେବେ ଭାବନା ପକେଇ ପାରିବିନି। ସବୁ ପରେ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ତୋ ଭଉଣୀ ତୁ ଧରୁଛ ତୋ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ ତୁ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତୁ। ଏ ଝୁଙ୍କି ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁ ପୁରା ମୋତେ କହୁଥିଲୁ ତୋ ବାପ ଆଖିଟା ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଦିନ ଅଟକି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଜି ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ କହିଯା ଖାଉଛି ତୁ ସେଇଆ କହିଯା। ମୁଁ କଣ ମୋ ଚରିତ୍ର କଣ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁଦ୍ର ଜାଣିଛି। ରୁଦ୍ର ତୁ କଣ ଜ୍ୟୋତି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ରୁଦ୍ର ତୁ କଣ ଜ୍ୟୋତିର ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତୁ କଣ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ରୁଦ୍ର ଆଉ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ରୁଦ୍ର ଓ ବୁଝିଗଲି ତୋର ବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୋର ବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଜ୍ୟୋତିର ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ନେଇଛି। ହେ ରୁଦ୍ର ତୁ ମୋତେ ପୋଲିସ କରିଦେ ପୋଲିସରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜ୍ୟୋତି ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଜ୍ୟୋତିକି ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଇଜ୍ଜତ ମାର ମୋତେ ଆରେ ଭରସା ଯେତେ ବାଛୁ ସେତେ ମାର ମୋତେ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମାରି ଦେଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ତୋତେ ନିଜେ ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ତୁ କେମିତି ତୋ ଘରେ ମାରିଦେଲୁ? ଆରେ ଜ୍ୟୋତି କଣ ନିଜେ କହୁଛି। ଜ୍ୟୋତି କହିପାରେ ଜ୍ୟୋତି କହିପାରେ ତୁ ତା ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଭଗବାନ ବି କହିପାରନ୍ତି ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ପାପ ଅଞ୍ଜଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚରିତ୍ର